Mind, Body and Soul में today I would love to introduce you to the country director of Population Services International, जिसको हम PSI भी बोलते हैं और मैं segment में उसको PSI ही बोलूँगी. Aisha Lagari, welcome to the show. How are you doing? I'm good. How are you? It's great to have you and I think हम आज बड़ा एक आपसे topic important discuss करने वाले हैं कि पाकिस्तान की population 2.55% annually increase हो रही है and the growth is one of the highest in South Asia. So what do you have to say with respect to that? Thank you so much, first of all, for considering population as a topic to be discussed, because I think it's high need that we as a country हम अब इसके बारे में बात करना शुरू कर दें. 2.55% जो population growth rate on a 241 million population already, if you're talking about looking at it from that perspective, it's a huge crisis. It's I think population के topic को जब हम कहते हैं कि we need to talk about population का topic, we should be talking about we need to talk about population crisis that the country is going through. Because इसका impact जो है वो बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर भी होता है. Because everything and anything that happens in a country, in a city, in a society, it's all fundamentally around the people, right? So when you have more people and you have less resources, complications and your growth of the country and all of those things get affected. So I often say that when we are talking about population crisis, we should look at it as an economic crisis of the country. बिल्कुल. Because आपकी देखें housing कम हो रही है, फिर आपकी settlements हो रही हैं और sanitation issues हो रहे हैं, infrastructure limited हो गया है. So अगर हम लोग basically थोड़ा सा overall भी देखें कि हम लोग की deforestation and water shortages भी बहुत हो रही हैं इसी वजह से और quality of life भी कम होती है, तो PSI क्या role play करता है in helping with these challenges? So we're playing a role that we can to the best of our ability. I'll just give you a little bit of a context around PSI. PSI एक international organization है जो कि 55 years से globally बहुत सारे मुल्कों में काम कर रही है. पाकिस्तान में we've been working for about 30 years now. Essentially जो हम कर रहे होते हैं हमारा focus होता है population के point of view से, but on the maternal and child health. तो हम family size, birth spacing इसके ऊपर काफ़ी focus कर रहे होते हैं. So what about the infant and the mother? Remember the rate that we were talking about, high maternal and infant mortality rate. What about that? Are you looking into that? So that's a proxy indicator of what we are looking at. Of course, that is what. But ultimate goal is that to save a life. Save a life. And life की भी बहुत सारी connotations हैं. एक है death. That's where the maternal mortality comes in. So मैं layman terminology में अगर maternal mortality को explain करूँ तो वो ये है कि आप सोचें कि अगर 50 औरतों की एक बस जा रही है जिसमें 50 औरतें जा रही हैं, 2 will not make it. Pregnant women की 2 will not make it. 2 will not live because they were pregnant and because they had complications related to pregnancies. And 2 may sound a little less right now, but it's 2 households, because we know, and our religion has always also told us, that a woman is the backbone of an entire household. पूरा घर वो चलाती है और shape करती है बच्चों को. तो 2 माएँ ना होना is a very big deal as well. So हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है वो औरतों को और उनके husbands को और उनकी families को ये समझा सकें कि जब आप अपने बच्चों के बीच में वक्फा देते हैं तो मैटरनल मोर्टेलिटी पे बहुत उसका इम्प्लिकेशन आता है. एक औरत को अपनी हेल्थ को रीगेन करने का टाइम मिल जाता है. एंड दैट इज़ वेरी इस्लामिक एज वेल, बिकॉज आवर रिलीजन ऑल्सो सेज दैट व्हाइल यू फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग अ चाइल्ड, उतने अरसे के लिए आपको अपने दूसरे बच्चे के लिए गैप देना चाहिए. दैट्स एसेंशियली बिकॉज अल्लाह को पता है कि औरत को इतना टाइम चाहिए होता है कि वो अपनी बॉडी को रिकवर कर सके. हम इसके अंदर अगर देखें तो क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग हम किस तरीके से कर रहे होते हैं? आई थिंक दैट इज़ वेयर PSI would really shine, right? So tell us how you do it. Sure. So the way we work is we focus on deep rural communities essentially. So we focus on urban areas and we focus on rural areas and we focus on youth, and I'll one by one tell you about it. So when it comes to deep rural communities, we try to identify areas where public sector is not providing any services. In the sense there are uncovered areas. Unfortunately, Pakistan में जितना भी हम infrastructure अपना बढ़ा लें, there are a lot of uncovered areas as well. So we go to those communities, we sensitize those communities, we take the elders of those communities, we onboard them, and then we pick one male and one female from the community. Now that can be a husband, wife, brother, sister, mom, chachi, like any relation, but it has to be a relation because the cultural sensitivities को दिमाग में रखते हुए we train them.
And then those people go door to door and tell people about birth spacing, the kind of methods that are available, वो सारी चीज़ें जा करके उनको बताते हैं. And उससे होता ये है कि पूरा जो वो village होता है ना, वो on board हो जाता है. अच्छा. हम वहाँ के religious scholar को भी, जो भी imam of the masjid हैं, उनको भी हम on board कर लेते हैं. और हमें कभी resistance नहीं मिली. अच्छा. जब हमने religious imams और इन सब से जा करके बात की है, उन्होंने हमेशा support किया. हमें कभी नहीं मिली. Whether it's चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो क्योंकि जब आप उनसे वन ऑन वन बात करते हैं तो वो समझते हैं और वो ये समझते हैं कि उनकी क्योंकि इस्लामिकली इट्स अलाउड और उनकी ही हमारी ही डोमेन भी है, रिस्पांसिबिलिटी और तरक्की के लिए भी है. तो हम वहाँ के स्कूल टीचर्स इन सब लोगों को ऑन बोर्ड करते हैं एंड देन डोर टू डोर जाके लोगों को सेंसिटाइज करते हैं और अपनी सर्विसेज जो हैं वो उन कम्युनिटीज तक लेके जाते हैं ताकि उनको कहीं बहुत दूर ना जाना. जहाँ सर्विसेज नहीं जा सकती वहाँ हम पब्लिक सेक्टर की फैसिलिटीज को रेफर कर देते हैं. So yeah, that's how हम रूरल कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं. अर्बन कम्युनिटीज़ में हम इस तरह से करते हैं कि हम जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं, सेंसिटाइजेशन करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बर्थ स्पेसिंग, कॉन्ट्रसेप्शन इसके टॉपिक को इतना ज़्यादा मेडिकल स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता, इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया जाता. तो हम ट्रेन करा के तो फिर हम उनको सेंसिटाइज करते हैं. आयशा, डोंट यू थिंक इट्स अ नीड कि अब हम अपने करिकुलम का भी पार्ट इसको बनाएं? Absolutely. क्या इस पे एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल. इस पे बहुत सारे लोग बहुत काम करें. इट्स नॉट अबाउट करिकुलम में इसको डाल दिया जाए, इट्स अबाउट करिकुलम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे टेस्ट होगा, क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा. वो जो चैलेंज है ना, वो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है. क्योंकि जैसे मैं पाकिस्तान के बारे में वैसे भी हमेशा कहती हूँ, हमारे पास पॉलिसीज, लॉज, प्रोसीजर सब चीजें हैं, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन की कमी है. तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि इम्प्लीमेंटेशन की कमी है. मेल जीपीज जो होते हैं वो तो इस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होती है तो गायनी का टॉपिक है तो ये हम क्यों पढ़ें. तो हम उनको भी जाके ट्रेन करते हैं. और फिर हम इंश्योर करते हैं कि फार्मेसीज में ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये अवेलेबल हों ताकि लोगों को मिल सकें. एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगी. हम पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट के साथ उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह पंजाब और केपी में भी इसको लेके जाएंगे. वो है सेल्फ इंजेक्टेबल. और वो है बेसिकली जैसे आप इंसुलिन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उसी तरह से आप एक इंजेक्शन लगाएंगे और औरत एक इंजेक्शन लगाएगी और 3 महीने के लिए उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी. ओह, आई हैव हर्ड अबाउट दिस. तो उसके लिए ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ औरतों को ये भी एक प्रॉब्लम होती है, या तो हस्बैंड हो या मदर इन लॉ हो या कोई. बट आते नहीं साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस इंजेक्टेबल्स. पीपल आर पॉपुलेशन थोड़ा घबराती है कि यार ऐसा ना हो कि कोई हार्मोनल इंबैलेंस हो जाए. नहीं, कोई भी औरत सोचेगी लगाने से पहले. नहीं, सो साइड इफेक्ट्स एज सच नहीं होते. देखिए हर चीज के साथ मैनेजेबल साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो मैं हमेशा करेक्ट करती हूँ लोगों को, साइड इफेक्ट्स नहीं, दीज आर मैनेजेबल साइड इफेक्ट्स. आप किसी भी डॉक्टर के पास जाती हैं, वो आपको एक मेडिकेशन देते हैं और उसके बाद हैवी मेडिकेशन है, उसके बाद आपको आधा घंटा लेटने की जरूरत है. लेकिन अगर वो डॉक्टर आपको नहीं बताता और आप उठ के काम करना शुरू हो जाती हैं, आप कहेंगे ये दवाई खराब है. बिल्कुल, ये दवाई खराब नहीं है. बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपको किसी ने बताया नहीं कि इस दवाई को खाने के बाद आधा घंटा लेटे रहना है. तो इसी तरह से ये जितने भी कॉन्ट्रसेप्शन के मेथड्स हैं उसके साथ काउंसलिंग, यू जस्ट मेंशन्ड, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए ये जरूरी है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे प्रोवाइडर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो प्रॉपर तरीके से इसकी काउंसलिंग. And we have proper lady health workers as well, right? Absolutely. और urban cities में एक ज़माना होता था जब अभी भी I think you know there are a lot of, I don't want to name them because I don't know how they're associated with you, but do we have any planning units? कोविड के बाद बहुत ज़्यादा आए थे जो कि इधर-उधर बेसिकली जाके not only awareness फैला रहे थे but पता भी. बिल्कुल we still have those. The lady health workers का essentially काम यही है. Unfortunately lady health workers को बहुत सारी डायरेक्शंस में पुल कर लिया जाता है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे वो चली गई हैं, तो अपने प्राइमरी फोकस से थोड़ी हट जाती हैं. बट इसी तरह से एनजीओज भी हैं, उनकी अपनी वर्कर्स भी हैं जो कि फिर नॉन कवर्ड एरियाज में जाकर के काम कर रही होती हैं. तो रिसोर्सेज बहुत हैं, मोबिलाइज करने की जरूरत है, अटेंशन और फोकस देने की जरूरत है. आई विल ब्रिंग बैक द अटेंशन टुवर्ड्स पॉपुलेशन का इशू एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको हमें दिमाग में एंड आयशा, अगर हम एक तरीके से देखें तो हमारी सोसाइटी और कल्चरल वैल्यूज भी ऐसे हैं which is really silly but I am going to say it कि oh you know तुम्हारी शादी नहीं चल रही तो तुम एक और बच्चा कर लो. And you know these kind of जब things happen,
یہ بھی ہمارا ایک ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ. تو یہ کاؤنسلنگ کے اندر ہی آ جاتا ہے. کتنے آدمی ہیں جو پریفر نہیں کرتے کہ ان کی عورتیں IUDs لگائیں. ویسے آئی ڈونٹ تھنک دے ٹیکنیکلی شوڈ ہیو اے سے اباؤٹ اٹ, بٹ hey, that's my thought process, right? There are a lot of women who will listen to that کہ میرے میاں نے بولا ہے تو میں نہیں کروں گی, and this and that. بالکل. And کافی کیسز میں اگر آپ دیکھیں, I'm sorry to say this, but these women are under a lot of abuse. They have to have a child just to kind of keep the face value, social status or whatever. اس طرح کے کیسز میں ہم کیا سو بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے اباؤٹ میل انگیجمنٹ. بیکاز جتنا بھی ہسٹوریکلی کام پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے وہ یوزلی ویمن کے اوپر ہی فوکس ہوتا ہے, انہیں کی سینسٹائز کرو. بٹ یہ ایک چیلنج آف دا سوسائٹی اینڈ کلچر ہے کہ اگر ہسبینڈ نے منع کر دیا تو وہ شاید نہیں کرے گی. اچھا, میں نے 2 ایکسٹریم اسپیکٹرمز دیکھے ہیں. میں نے وہ فوکس گروپس اور وہ میٹنگز, کیونکہ میں بہت زیادہ کمیونٹیز میں جا کے بیٹھتی ہوں, بات کرتی ہوں, میں نے وہ عورتیں بھی دیکھی ہیں جو یہ کہتی ہیں, اور میں بات کر رہی ہوں KP, میں بات کر رہی ہوں ڈیپ رورل آف پنجاب اینڈ سندھ, کہ جو کہہ دیتی ہیں یہ ہماری زندگی ہے, ہماری مرضی, ہم نے جو کرنا ہے. مگر میں نے وہ بھی بہت ساری دیکھی ہیں جو کہتی ہیں نہیں میرا میاں نہیں مان رہا, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا میاں نہیں مان رہا. تو ہم نے اس پہ PSI نے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ ذرا میل سے تو ریسرچ کریں, ان سے تو پوچھیں. تو ہم نے بہت اچھی ایک ریسرچ کی جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس کو آپ کہیں کہ جس کو بیریئر کریٹ سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ ایک بیریئر ہے, مرد نہیں مانے گا تو عورت کر نہیں پائے گی, اس نے کہا مجھے بھی نہیں چاہیے, میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں, میرے پہ بھی سوسائٹی کا پریشر ہے, میں کس سے جا کے بات کروں, میں کسی پرووائڈر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, مجھے ججمنٹ سے دیکھا جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ مردوں کی بھی کتنی ڈیٹیریٹ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ان کے اوپر اکنامک رسپانسبلٹی ہے, ان کے اوپر پریشر ہے, پہلا بچہ نہیں ہوا ان پہ پریشر ہے, جتنا نمبر آف چلڈرن آر آلسو ڈیفائنڈ بائی مین, تو ان کے بھی وہی چیلنجز ہیں. سو واٹ وی ریئلائز واز کہ ایک تو انٹر اسپاؤسل کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ آپس میں مل کے بات کریں, اور ہسبینڈس کو بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز جب وہ کہیں جاتے ہیں کسی پرووائڈر کے پاس تو وہاں ان کو ججمنٹ فیل ہوتی ہے. اچھا, یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ وہ انونیمٹی بھی چاہتے ہیں, کیونکہ باقی ٹاپکس پہ جب ہم نے مردوں سے پوچھا اپنی ریسرچ میں آپ کس سے جا کے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دوست سے بات کر لیتا ہوں, بھائی سے بات کر لیتا ہوں, چچا سے بات کر لیتا ہوں, ابو سے بات کر لیتا ہوں. ہم نے کہا سیکشول ہیلتھ کے بارے میں, فیملی پلاننگ کے بارے میں کس سے بات کرتے ہیں؟ نہیں, اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتا کیونکہ یہ تو بیوی کا معاملہ ہے, تو وہ لونلی ہیں. تو اس پہ ہم نے یہ کیا PSI نے کہ ہم نے کہا کہ اب پاپولیشن ہماری بہت زیادہ ہے, گروتھ ریٹ آپ کے سامنے ہے, اگر اسی گروتھ ریٹ سے ہم چلے تو 2050 میں ہماری ڈبل پاپولیشن ہو جائے گی جو اب ہم ہیں, کندھے سے کندھا ملا کے لوگ بیٹھے ہوں گے. تو ہم نے سوچا کہ کیا ہم ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ ہم ریپڈلی مردوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. تو ہم نے ایک چیٹ باٹ بنایا, واٹس ایپ بیسڈ چیٹ باٹ بنایا, which is called VIA. Okay, VIA. Yes, VIYA. VIA. VIA کا مطلب کچھ نہیں ہے, it's just like Google. So we want VIA to be defined as a sexual wellness awareness app. So WhatsApp پہ ہے, آپ اس پہ جائیں, اس پہ آپ کو conversational ہے, it's automated but it's conversational, جو کہ آپ کو پوری انفارمیشن دے گا. اینڈ یہ کیا ملٹیپل زبانوں میں ہے؟ کیونکہ ہماری الٹریسی بھی تو کتنی زیادہ ہے, ہم پاپولیشن کو لڑیں, کلائمیٹ چینج کو لڑیں یا الٹریسی کو. سو ابھی یہ انگلش اینڈ رومن میں ہے, وی آر سوری انگلش اینڈ اردو میں ہے, رومن میں ہم اس کو بھی کر رہے ہیں. وی آر آلسو ورکنگ آن ہم اس کو وائس پہ کیسے کریں, کیونکہ پاکستان کا جو ہم نے بیہیویئر دیکھا ہے وہ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ لمبے پہ آئیں گے آپ کو. وی آر آلسو ورکنگ آن دیٹ. تو اس کے تھرو اس میں وی ہیو ریسیوڈ فینومینل رسپانس. آئی وانٹ ٹو اسپینڈ اے فیو منٹس آن دیٹ. ہمیں بہت فینومینل رسپانس کیسے ملا. ہمیں بہت سارے مردوں نے اپروچ کیا, رفلی اراؤنڈ 3 لاکھ مرد ہیں جو اس واٹس ایپ کے تھرو انفارمیشن لے رہے ہیں. ہم اس میں میل پہ فوکس کرتے ہیں, انہوں نے اپنی وائفز کو ریفر کیا. اچھا, وائفز نے اس کو یوز کرنا شروع کیا, اور بہت انٹرسٹنگلی 50% آف دا یوزرز آف دس چیٹ باٹ آر ینگ اڈلٹس, unmarried young adults. Because what age are we looking at, if you don't mind? Young adults would be anywhere around 18 to 30, 29, 30. Young adults, unmarried boys are reaching out. اس سے ہمیں انسائٹ یہ ملتی ہے کہ ان کو بھی ایک پلیٹ فارم چاہیے کہ جہاں جا کے یہ اس کے بارے میں بات کر سکیں. اور آج کل کی جنریشن ہے بھی ایسی. ایبسلیوٹلی. سو ہمارا اس کے سٹینس یہ ہے کہ ایک کریڈیبل سورس سے اگر آپ کا بچہ یا ایک ینگ اڈلٹ جا کے انفارمیشن لیتا ہے, دیٹ از فار گریٹر
then وہ ویب پہ جا کے یا اپنے پیئر سے وہ سیکھ رہا ہے جس کی سورس ویب ہے, یو نو, اس کی سورس پتہ نہیں کیا ہے اور صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ بھی تو اس سے بہتر ہے کہ کریڈیبل سورس سے جا کر کے یو نو یہ انفارمیشن لے سکیں. دس از انکریڈیبل اینڈ آئی تھنک اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے. اینڈ آج کل ہمیں اتنی شرم آتی ہے کسی اور سے بات کرتے ہوئے کہ ہم اگر ایک سیف اسپیس میں جا کے باٹ سے بات کر رہے ہیں تو نو ونز ریئلی ججنگ یو. ایک تو ہماری سوسائٹی میں ججمنٹ شیم بھی تو کتنی زیادہ ہوتی ہے. سو آئی تھنک اٹس گریٹ دیٹ یو نو دس از بینگ ڈن اینڈ پیپل اینڈ ان فیکٹ آر یو ایبل ٹو گیدر لاٹ آف انفارمیشن اباؤٹ دا پیپل اینڈ دیئر مائنڈ سیٹس اینڈ کلیکٹیولی ہم کس طرف جا رہے ہیں. Oh, absolutely, absolutely. So the kind of research that you're doing is also improving. Absolutely. So it helps us, it guides us, it tells us کیونکہ اس میں باٹ میں الگ جرنیز ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی جرنی کو کس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے. اچھا, ون انٹرسٹنگ تھنگ از ایک میتھڈ نہیں, ایک پروڈکٹ ہے ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو پل, وچ از یو نو مارننگ آفٹر پل جو یوز ہوتی ہے, وہ پاکستان میں ون آف دا ہائیسٹ سولڈ products ہے in the contraception کی domain میں, even though it's not a contraception. Funny because most people don't know that even that pill doesn't work at all times. There's a protocol with that as well. اس کو ہم نے جب اس کو اسٹڈی کیا, اس کی سیلز کو, لوگوں کے کوشچنس کو, یہ وہ, تو ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ وہ کانٹرسیپشن کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہے, جو کہ غلط ہے. بالکل, it's an emergency, it's not forever. And it doesn't always work as well. It doesn't always, because اس کی وہ ہے کہ اس نے ورک کرنا ہے ایک certain time duration میں. اگر آپ نے اس time duration کے بعد یوز کیا تو it's not going to work, right? In fact, we should do an entire topic segment on just this, Aisha. Absolutely. Because یہ کتنا لوگوں کو actually اس کے بارے میں نہیں پتا. You know, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو پلز بہت ایکسٹینسولی یوز ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انوانٹیڈ unplanned pregnancies ہو رہی ہیں. بالکل, that is the key thing. Unplanned, unwanted, unplanned is a better way of saying it. Unplanned کا مطلب یہ کہ ابھی میں ریڈی نہیں ہوں. اچھا, ابھی میں ریڈی نہیں ہوں ایک انڈیویجول لیول پہ آتا ہے, ابھی میں ریڈی نہیں ہوں ہمیں شہر کے پوائنٹ آف ویو سے, سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, سب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. سو وی ہیو اے پاکستان کا نیشنل نیریٹو وچ از بیسڈ آن توازن. جاوید جبار نے یو نو اس کو بنایا, اور پھر اس کے بعد it's now a national narrative. I absolutely love that national narrative. Tell us about. So it's about balance. ٹھیک ہے, توازن. توازن کیسے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی توازن ہے, میں ایک امیر گھر سے آتا ہوں یا آتی ہوں, میرے پاس تو پیسے ہیں, تو میں تو 10 بچے بھی کر سکتا ہوں, میں ان کو اسکول بھی بھیج سکتا ہوں, میں ان کو اچھا گھر بھی دے سکتا ہوں. It's not about that. It's about توازن کے, ایک تو میرے وسائل کتنے بچے افورڈ کر سکتی ہوں میں میرے وسائل کے اندر, میرا شہر کتنے افورڈ کر سکتا ہے, میرا ملک کتنے افورڈ کر سکتا ہے, کیونکہ میں بھی 10 بچے افورڈ کر سکتی ہوں پر میرا ملک نہیں افورڈ کر سکتا. ہمارے پاس آؤٹ آف اسکول بچوں کی پاپولیشن اگر آپ دیکھیں تو رفلی 36 to 44% چلڈرن ان پاکستان ڈونٹ گو ٹو اسکول. اگر ہمیں پورے پاکستان کے سارے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو رفلی اراؤنڈ 50 to 60,000 اسکولس پر اینم ہمیں بنانے پڑیں گے. کیا ہمارے پاس ریسورسز ہیں یہ بنانے کے؟ نہیں. ہمیں جابز, امپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں رفلی اراؤنڈ 1.3 ملین جابز پر اینم کریٹ کرنی پڑیں گی. کیا ہمارے پاس ریسورسز ہیں؟ تو اٹس ناٹ دا توازن دیٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ مائی سیلف, اٹس دا توازن آف the city, the country, everywhere. And I think you've put it forward quite interestingly as well. And agar hum overall bhi dekhein to I think hame less strain on public services ka bhi thoda realization hota hai. In fact, now that we're ending the segment, I would love to add کہ میں یہ پڑھ رہی تھی and I'd love for you to confirm کہ اگر گورنمنٹ 1 کروڑ خرچ کرتی ہے فری کانٹرسیپٹیوس پہ, کلینکس پہ, اویئرنیس کیمپینس پہ, تو اس کا ٹوٹل بینیفٹ ٹو دا نیشن, سیفڈ کاسٹ, اسٹرانگر فیملیز اور امپرووڈ اکانومی میں آلموسٹ ₹120 کروڑ کا رہے گا ان دا لانگ ٹرم. یعنی کہ 1 کروڑ اگر آپ خرچ کریں تو آپ کو 120 کا ریٹرن آئے گا. فرام اے بزنس سینس آلسو اٹ میک سینس. اینڈ دین یہ آپ کو اور افیکٹ کرے گا اور بیٹرمنٹ کرے گا prosperity, economic prosperity کے point of view سے as well. بالکل. Thank you so much Aisha for being here and for discussing such an important and a crucial topic. اور وہ بھی آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اپروچ کیا اور اس کا ہر آسپیکٹ کور کیا. I really appreciate that. Thank you so much. Inshallah we'll have you again and have a separate segment on just contraceptives کہ عورتوں کو بھی پتہ چلے. That's it. Thank you so much. Thank you.